Hello guys, we are here in Taiwan. This is our day 2. Last day is our rest day, and that's it. Let's go. Zing. Smoke break. Ipik ako. Hindi ko na center ba ini? This is our first destination. No! 聞くみんなやっぱり桜でいいんか答え待ってた Mami. Pasok. Hi guys. Abot na kami sa among first destination. Hi ini. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Pakabayan na kay init. Nag-isapot na. Zane, say hi Anay Zane. Lab. Sabi kapasok mo man, no? Maduganin idagom. Zane, say hi. Bata nag-electric pan. Chilling like a villain. Yeah. Saan sila mama? Oy. Naol. Sinabi ako na huyas. Amin ang City Hall. City Hall? Amo ko na ito ang City Hall. Amo na itong City Hall. Amo ba dyan? Okay. Individual picture. Tag 500 ang kada shot. Okay, ato first participant. Kinahanglan mo sa sa entry. Wala ka mo ba? Gara. Video anay kami. Picture ba da? Kailangan ba?
Picture na sagli. Ang vlog. Oh, hi naman sa ta. Managay kita ng taxi, huwag ilabas dito para sa kon. Pero Jay, taxi. Okay. Try ta sa suyod lab. Meeting ana, meeting. Okay. Hain na sad ini. Welcome to the changing of the guard. Diri ba mga security guard mag-snack. Ay, ini kay aircon. Zing, okay na ka Zing? Amo ba dahil ini dyan landscape? Gani. Diri ba dyan ni Sid? Dili, jari ra. Oh, okay guys, dahil na takuman sa Nobu / Unicity. Plastic na da. Love. Hello, Zane. Hello, Ismail. Ismail. Wait, wait. Okay man sila sir. Okay, jari ko man si Jade nag-stamp. Proof, bali na diri na ka.
Uy. Wala, walang tawa. Adlaw ko man din. Ha? May adlaw naman. 8 may magan? 9. Jari si Uncle lo. Nagkuhan. Pulong sila ni Uncle. Nagkuhan doon sa president pa. Yung ganun yung carding. Amo, sa presidente sa una lagi. Ini amo yung nagbaro aton kuan. Graduation. This is the president's car of China. Yeah. Ano? Ah. China gani. China mo sila sa una. Unified mga sila sa una. Lowest Chinese in Philippines. Republic of China. President Chiang Kai-shek and the Republic of China. President's car sa una. Kuman kura ka nini. Butangan na ako dari plug ng ano. Jiki. Lab, pikitan maka nato ng sticker sa Jiki. Hindi na sakyanan. Oh. Ato butangan ni sticker. Ang sila ni ko ano. Dan sila Uncle sa una. Ay, Jaris. Ba't Jara to Uncle? Ay, cool. Si Uncle Chung, malay ni. Ay, Jara ang baro ni. Amin ang baro ni Harry Potter na Chinese version. Medal of Honor. Martial law and suppression speech. Medal sa pilot elementary school. Kulintas ni Jed. Jari mo si Uncle. Okay, tapos na. Break time, kay kakapoy si Baktas. Narang isa. Come here. Come here na. Kiss na kiss. Kiss. Sus. Bye-bye. Grabe ka gara. Ay, snack naman sa si Boss Zane.
Kigisapot asad sa ilayong. Na dance na dance. Dance. We're almost there to our next destination. Okay, next destination, Taipei Zoo. Okay, dyan na kami sa Taipei Zoo. Gutom na niwawan, ikita na pagkaon. Okay, Taipei Zoo. Taipei Zoo. So, amoy ni ang entrance guys sa Taipei Zoo. Ito na si Jade. Tapos dire ka mo magkuha ng ticket. Bayan. Tagpila lab? 100 NTD per person. Tapos entrance dito. 一般民众持有现场购买门票或悠游卡、一卡通、iCash、敬老卡、智慧学生证、无线通道。Okay, dari na. Gabi naman kagutom. Taipei Zoo. Grabe ka gano. Sorry, hindi sila lakuan diri yo. Kalamunggay. Okay, maniod to. Anay kami sa McDo. Manta. Ano lab? Ano man sa imong kalo? Tiglutom. Ay, after how many years? Order lang. Ano pa may ini? Okay. Zane, hi! Zane! Come here na, let's go na! Ato na to sa suyod. Come here na, ato na sila, oh. Bye-bye, dihara kang kao. Bye-bye! Ino bata. Water ko na din na muhawa. Z! Z! Uy! That Zane, what is that, Zane? Uy, uy! Uy, uy! Wala, jari itik. Maninin ni tatay, Zane, ni Lulu. Lulu Rico, oh, itik. Pag-asang nasiki na itik. Libang. Pubsik naman. Pinamar na nanluda. Mapakain kita. Ingani ba sa season, no?
Zin, ginoo kuya pa kita makaduyog naghigdaay naman ko diha sa beer. Let's go there. Tara. Sana. Let's go. Hey, what's it though? Si Jason, picture it. Smile. Smile nanay. Smile, Anay. Zin. Smile. Smile. Na. Dali na, kaya ba nakabigay dali. Go kay Wolf dito, Wolf. Wolf. Sana, let's go. Wolf. Go, mommy. Go, mommy. Go, mommy. Let's go. Sugatati. Faster. Uh-oh. Sana. Grabe mo si Kuya Kim. Let's go. Let's go, dali. Let's go Kuya Kim. Oh, dyan na kami sa Tayangban Cave. Let's go to Tayangban Cave. Very love so good. Dinosaur! The dinosaur is here! Oh! Uy, ba lagi natiki no? Mga bagtik. Oh, what is this? Oh, it's a dinosaur. Wow. Oh, there's no dinosaur. Hiki. Iya, base na niyod to pa sila. Alas 2 si Kapin pamanggod. Yakpo, mga tao diri. Si Mama. Wow. Come here. Let's go, Mama Lani. Here. Wow. Wow. Beautiful. Come here, Tita Lani. Lani. Sila nining gamatitoy. Ina, let's find other animals there, Lani. Wow! Wawawin! Keep quiet. Wala na. Si Mama. Ma. Toms, dari mong ko Toms. Tomas, sakto na rin dahil yung silong-silong. Ano yun doon na dito? Pero tayo naligo. Uy, dari man si Princess. Sana si Mike nag-iiba na sila. Buong. At to si Angie. At to pa isaw. Amo ba ini? Ini si Mike. Ini si Princess. Ini si Mike pag bagan nalipay sila. Tapos ini si Z, ako, si Jid, ako. Ini sad ako, Alpha, Stilan, Alpha Mil. Yari si Mike, si Princess, nag-food trip sila sa Kuan Boulevard. Dao si Mike, si Princess na sad. Hindi hayat si Angie. Ato si Angie. Ato, pastilan gabi mga sweet ni Mike sana ni Princess. Amang bata no? Nagmasahe mga dadan likod. Ito ka natin. Pastilan. Ini amay ni dyan mga marites gani sa gawas na magsumpay maghingoto. Ano ba din ang den ng deer?
ila hideout. Pero may deer ko man. Nakakita ako kuman be? Man. Ayo, dito ba dyan? Baby pa man to. Uy, yari sa di rin nagkuhan behind the scenes. Behind the scene. Behind the scene. Okay na nga. Ito black panda. Famous. Itom lamang oh, why black and white. Niga. Sarah, no? Hey. Sabi ka isog. Leopard. Aman na bang leopard? Ay. Kuya man. Ay. Grabe man ang hikapaso. Black bear also from control. Zane. Podcast. Zane. Say hi, Zane. Bye. Hi naman sa ta. Hey, mag-awas si Tama. Man ini halos sa owl. Owl no, pero na. Buntag sad way owl. Dari peacock. Dari sila. Gana ini pang tari ba? Ako na yung mag-cut ini until na pag-abot nato. Kukoy! Ano man eh? Kukoy! Peacock. Ha? Peacock. Oo. Diyan pag mubukya doon nila mga kuan, ampak. Nakagana ra ba ito? Naglangan ko gani si kuan papabuhi na pangtari. Dali po. Tuk tuk. Kami ng map. Hi Zane. Nagsapot ikaw. Kapit na dyan matuyog. Nagtuyog na. Para dito. Ay, libot na. Grabe ka paso.
Ha? Si Z? Ato taglibot-libot kaya tagpatuyog. Dito sa Pikas. Ako ka na ibanong diri. Mami! Mami! Dada tita. Ano, let's climb. Okay. May love. Hoy. Hoy Zin. Ang sinisira ikaw imo mami suko na sa imo. Kiss anay mami kiss para mawaya ang kapoy ni mami. Mag-kiss. Hoy kiss. Katawa-katawa mo. Adto. Here. Take a picture. 1, 2, 3. Zain, smile. 1, 2, 3. Smile. Sige, paspas. Paspas. Ang sarap yung kahimtang diha. Ay! Ayun na. Alina, next na sad. Let's go. Wow. Panda, oh. Panda, come here. Come here faster. Oh, 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 oh. Oo, suko ng mami. Oo, dyan. Dyan yung paborito. Wow. Kiss panda, kiss. Kiss. Oy. Kiss panda, kiss. Hello? Usus. 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 What is that one? What color? What color is that one? What color? Yan na. Let's go. Wow! There's a duck! Duck! Oh! Duck! Nakasuyod naman tadi ha. Come here. Doon ka magpa-picture. Sa Instagram. Sige na. Ali tita, come here. Oh, kamo. Kamo tita, oh. Kami ako cellphone na namo sa imo. Kadera. Ito. Picture. Smile, 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 smile. One more smile. Smile tita. Smile tita. Smile. Daddy, 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 smile. Smile ani daddy. Saan man nato? Ang saan man nato ni? Nata na. Hindi na kan kita mag-picture. Let's go na sa pagandiri. Para matanaw na sa mapa. Ala, look, oh, look. Let's go ta. Let's go. Dali, tita. Oh, duck. Ay, nabata ka. Gabi mo naman kagara. Ato siya sa mga colors. Otos, ginoo ko. Kalami ni Nabi. J shuttle to train station. Hmm? J shuttle diri. Oo, diha gani ang exit. Pwede raman sa diha mag-exit. Puffin po. Isa. Wala ka, dude. Ginusto mo yan eh. Oo? Ugoy. Ugoy. Diri na ta ma-exit? No, kadali lang. Natapos rin ito ng Taipei Zoo. Yan kainit. Isuyod na sa. Kaya sa man ka, huwag man naging ibuyog. Mga tuyog mo ng animals ko man. Ay, ito sunod na. Sa Wolfen Zoo. Wolfen Zoo. Wolfen Zoo. Wolfen Po Shopping Center. Yes, that's it. Ay, pag-iguhot na. That's destination for today's video. Hindi pa, matutapay ka ng trophy. Oh, di pa ba? Sige. Laag ng laag.
Ay, Ginoo ko sa kading may bangs. Mamati na kita sa kuan, navigator. Okay. Siyod na sad. Sibog si Master. Switch kami ng train line para sa next destination. Sige na. Bye-bye. Okay. Okay. Assemble mga Avengers. Pulis. Pang Pilipinas mga na panghadlok. Ala, jay pulis. Pag-behave. Pastilan ako gwapa na misis. So. Mamanga ara pa doon. Grabe ka lang sa among tag-uwian. Di ba dapat nag-stay na, no? Di ara kami dapat nag-stay, guys. Na area. Okay guys, dahil na sa kami balik sa subway. Cancel ang plano. Grabe ka o yan. Let's go dahil ng train. Bye bye. Okay, dahil na kami sa amo. Last stop na subway. Uli sa amo room. Let's go. Grabe ang uyan ni Kalitra. Oh my god. Hey, grabe ka uyan guys. Yan na, mag-outro na ta. Mag-outro sa ato vlog. Grabe ka uyan. Basa ang uyo. Ay, basa ang baro. Uli ra ka na. Why kitaan? Pero last naman sa dato. Pwede naman ito balikan kay dool ra na lugar. Okay, amurado. See you kung nasa next vlog kung jaon pa. Bye.